Batang berita Iban ngali hari itu. Integriti Pupuk Sarawak nuju pemansang meruat. Stol pot berbuling disadang dikenak November tahun tu. Bajet 2025 mandang pengeransiang Perintah Sarawak ngintu pengelantang rakyat. Sama ngaleri serta murid tabibasan uju semua, aku Dorina Banci dekat Begulai Ngau kita, bak bulutin ukan sebagai Iban. Ngepun ke berita Enggau Sarawak, terus ransiang seruran mansang. Enggau ngenegap ke integriti seraya ngenak manah teknologi baru dikenal nangkup peminta dodiari. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tu Datuk Abang Openg Madah, integriti ukai seminat puguk dikenal nyapai pemansang meruan ajak tang megak City Element pemaduk berguna tinentukan pemujur setiap inisiatif pemansang bak kandang menutup. Kuya entik nadai integriti, semua pengawal napi pemar digitalisation tau ke pemansang dekat Puntan, tajapan menua tau ke negeri ngemuan tubah pengerja asal. Kenapa negara tidak berjaya? Disebabkan oleh tidak adanya integriti. Semua dalam prosesnya pada tigis. Dan kalau keadaan demikian, walaupun kaya di dalam, ia akan hancur. Termasuklah negara-negara yang kita lihat di Afrika. Dia banyak minyak, dia banyak gas, tapi masih sampai kini tu kena ia jajah. Wah, the leaders keep on changing. Kalau saya ada military coup, A ganti B, B ngajak kena ia jual. Ganti C, nak ia jual. Akhirnya rakyat yang jadi mangsa. Sarawak alhamdulillah ketika ini kita ada dasar kita ke arah 2030. Dan sekarang tu sudah ada dasar beyond 2035. Waktu ya masih tak ke saya mesti tahu juga umur dah tua. Tapi I plan up to the year 2050. Kita plan for the future generation. Yang mana bunyinya Maya berjakuk bak pengawak nembuk ke pengerami buka puasa serimbai enggau Hari Integrity Council Pemansa Ekonomi Sarawak SEDC 2025 bak hotel terbilang dihitung kena hari 5. Berbak ngaunya Datuk Petinggi Abang Zuhari megak merik pengagati ketegal pemendar SEDC merenak integriti serta nyawa pemansang ekonomi Sarawak kenyau hari ditumbuh dalam tahun 1972. Namun kita ada integriti kita pun kita buang masa itu pasal. So kalau kita ada integriti, I want to improve myself. I want to know more. Then what option you have? That is to learn and to read more, because all the textbook of 10 years ago no longer relevant to me. Jadi tuan-tuan ahli SEDC, ucap tahniah. You have that culture already. You have that basis already. And I hope the other agencies will be together macam kita juga. Masuk sidak DNSLB tu. Dan juga agensi-agensi lain. Dulu adanya Maya berjakuk, Chairman SEDC, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz, Dato' Hussein Madah, rambai jakuk Hari Integriti SEDC 2025 sigit relevan serta setipak hingga ubah ke nyadi bak dunia digital ianya ke arah kecerdasan buatan AI beretika. Ianya metak madah ke pemesai guna teknologi ngau cara ti lurus serta bisik tanggung pengawak dikena nyeliah salah guna atau merik empas negatif ngagi rakyat. Bak pengerami sama Premier Sarawak megak ngemata pengawak nyuak ke zakat dagang SEDC sepenyampau RM150,000 sebagai tabung Baitul Mal Sarawak TBS sepengudah sembiang maghrib berbala mayuah.
Pemeriknya udah disuat ke Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz ngagai Manager Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Udahnya pengerami ditampung enggau sembiang Isyak, enggau terawih berbela mayung sebedang moreh. Sama datai sapit Menteri UPIS Premier Sarawak, Integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, Kepala Polis Sarawak, Datuk Manca Atta, serta temuai di Papasar Kebukai. Seraya Padang Bilun Pandak stol pot berbuliang di Sadang Berengkah dikena November tahun tu, tik dekat merik pemayak ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi di sitanya. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas madah, kandang dia tu sidak merik perhati ngagai mekanisme tik patut bisik sebeda uliah dikena semua elak. Kosnya 248 juta dan work on schedule dan kita yakin bahawa by November 2025 it will be ready for use. We are working out there's all the mechanism to make sure that whatever requirement requires will be fulfilled to enable that stall pot to be used. Ia nyebut jakutnya lebuh dirandau pemerintah pengudah ngatur pejalai gawak ke 3 projek itu hari 5. 3 projek ianya stall pot berbuling, palan ngumpul, nginjin ngau nungkus CPPC Betong, ngau Jambatan Sungai Paku, tik semua digagak ni tiah taga udah ditetapkan. Nerang siliak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawaknya malah, 2 juluk besar ngagak stopotnya ngambil temuai nyamai datai serta nyadi palan ekspor produk karisi tak semak ke luar Sarawak. Kuknya stopotnya bisik 2 batang 7, keterubahnya mai penumpang ke alai dia tu benua ngemansang ke sekedap produk dagang temuai yang kaum di Bukit Sadok ngau Batang Air. From here to Batang Air takes about 1 hour. Yeah. So you can land here and go to Batang Air to enjoy the scenery of Batang Air. Of course, kita harap penumpang datang ke sini juga lah. Then of course the second one is for us to transport the product from this. That is the main objective Premier luluskan projek ini dulu. Dia mengenakan bahawa produk-produk dari kawasan itu dapat terus pergi ke mana-mana and even go straight to Singapore. So that we can link with the market. That's why we have our Agro Park, so 1,000 acres that is ready, and we have chosen the developer. We're going to start soon. So these things have been developed and synchronized, coordinated. Nakat dia tu, projeknya di Padah udah nyampai 73.77% tembuk ke alai operation elak dekat ngawal company penerbais Sarawak Empu, ianya Ebonio. Nyempulangnya bak pejalai gawak ke tabak projek stolpot berbuling ianya sapit Menteri Nembiak Lumbak ngah Pemansang Urang Dagang Sarawak di megak Khaban Kunsil Negeri Adun Layar Datuk Gerald Rentap Jabu, Khaban Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu, Residen bagi Menua Betong Richard Michael Abu Nawas, Director UPIS Kerja Raya JKR Sarawak, Insinyur Dr. Cassidy Morris serta temuai di Papasar Kebukai. Lalu projek Jambatan Sungai Paku Tik Subak di kategori projek sakit Datuk disadang oleh di tengah mensia mayuh bulan November tahun tu. Sapit Premier Sarawak ti megap Menteri Infrastruktur Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas madah menanggul projeknya lawan ukai ketega Perintah Sarawak ndak ngamat ke semaya tang raban kontraktor ti dipaduk gawak puntan berjalai ke pengawal lebuhnya. The Sungai Paku Bridge cost 36 million. Dulu dia sakit, sekarang dah sihat. We have a rescue contractor, I think the rescue contractor. So far the progress is okay. Kita mensasarkan pada ujung tahun ini ya. November this year 2025 this bridge should be ready to be used by the public. Ia berjakut menyenyak lebuah di randau media pengudah ngatur pejalai gawak ke tabak projeknya kena hari 5. Nakat dia tu projek ngawal penyawah urang 100 meternya udah tembuk 65.88% di dekat ngerancak kaki. Ekonomi sitaknya tumbuh. Jadi inilah
beberapa projek di kawasan ini yang akan membantu rakyat, meningkatkan pendapatan kehidupan rakyat di sini. Part of the overall state transformation program di bawah PCDS 2030. Udahnya Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas kelimpang kawat diri mulu pengerami iftar UPS Kerja Raya JKR bagi menua betul diatur Dito hari 5. Penataya urung pukul 6 lemainya disambut Director JKR Sarawak Insinyur Dr. Cassidy Morris dengan Engineer JKR bagi menua betul Jason Ng Buntuan. Nyampulang Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Sarawak, ianya Sapit Menteri Nembiak Lumba dengan pemansang Gurang Dagang Sarawak, Timgak Kaban Kongsian Negeri Adun Layar, Datuk Jera Rentap Jabu, Kaban Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu, Adun Krian Friday Beliat, Engkau Residen bagi menua Betong, Richard Michael Abu Nawas. Pengerami diguluk lebih 200 staf JKR bagi menua Betong yang begak, mendak Dato' Ahmad Douglas Ugah, Tik Megak Adun Bukit Saban, nyuak pemerik ngagai serakup ngintu pengantang Islam PKIJ, JKR Betong, ngagai pegawai JKR Betong, Raban Asnaf, enggau pemerik buah kurma, ngagai bala pegawai JKR. Program malamnya megak ricah enggau medak, video montaj JKR bagi menua Betong, Tazkirah Ramadan sebelum ditampung enggau buka puasa. Nataya Kia megak udah ngerapit kagi kawal antara bala tuai enggau agensi perintah. Nguyang ngagai berita bukai, agih belanja sepenyampau 15.8 bilion ringgit bajet Sarawak 2025-nya mandang ke pengeransiang. Perintah Sarawak ngintu pengantang rakyat di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Liasan Mada, perintah negeri terus ransiang gawak nentu ke pengantang rakyat dengan polisi dengan pemansang holistik di ngerangkung bermacam sektor. Koya bajet Sarawak tahun tu jadi bajet pemerusai dalam sejarah negeri, ngambil langgur pemansang negeri digagak ngau silik ungkup pemain semua rakyat yang kaum di kandang menua pesisir. Enggak ada negeri lain ada bajet macam mana. Sebab apa? Sebab kita pasal politik kita sedang dan kita mengambil kira pandangan-pandangan daripada seluruh unsur. Koya lebuh berjakuk bak program UKAS bergulai dengan komuniti Semarak Ramadan 2025 di Sundar Lawas kena hari 5. Dato' Ahmad Awang Tengah menggamada bajet di Kemendar. Yang dekat nentu ke Raban B40 enggau M40 anda di Kelawang enggau agih lebih 450 juta ringgit tengah bantu diguna Sarawak SKS. Ambil urung 850,000 rakyat Sarawak boleh beli utai di kena hari kedai register di bawah SKS. Ia megak muji program UKAS bergulai dengan komuniti Semarak Ramadan 2025 ke alai bak penemu ya nyadi pelasar ngenatai ke penerang polisi. Perintah ngagai komuniti ngau terang serta lurus agi. Dalam konteks Ramadan, ia megak madah bulan tucinya ukai seminat nambah iman engkau pengawak manhajak tang awak negap kawul ngau semangat kerjasama dalam komuniti. Sama datang Sapit Menteri di UPS Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah ngau UKAS Datuk Abdullah Saidol, Kaban Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, Adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang, Director UKAS Awang Putra Yusri Awang Redzwan, Director Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA Datuk Ubaidillah Abdul Latif serta bala kebukai. Seraya pangkuk pengawal unit komunikasi Awam Sarawak UKAS di Pedak Ukai seminat mengatai ke penerang ngagai raya tajak tang megak jadi jematan antara perintah ngau komuniti kelebih hagi ngelala peminta ngau penekap peranak. Sapit Menteri di UPS Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah ngau UKAS Datuk Abdullah Saidol Madah pangkuk pengawal majak besar pengawal merik penerang betul pasal polisi perintah Sarawak lebih hagi komuniti menua pesisir tidak berguna ke penerang betul, berkawal pemansang bantu, belajar serta inisiatif pengelantang tidak sedia ke perintah. Sebegini, tapi di sebalik majlis begini ada pegawai-pegawai UKAS akan datang di awal, akan
akan berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai peringkat, kaum ibu, kaum bapa, pemuda dan kadang-kadang bertanya dengan mereka tentang perkembangan semasa. Dan melalui majlis dan program sebeginilah kami di UKAS akan cuba memahami isu-isu yang akan undi. Kuk yang lebih berjaku ubat pengerami UKAS Bugalai dengan komuniti Semarak Ramadan 2025 di Kampung Awat-Awat kena hari 5. Pengeraminya udah dipenyedi ke Sapit Premier Sarawak Tim Gakhaban Kongsi Negeri Adun Bukit Sari Dato' Amar Awan Tengah Aliasan. Jadi sebagai hari program ngawal komuniti, pengeraminya megap bisik nyuak bermacam. Pemerik yang kaum bantu ngagai raban asnaf, nyuak pam air ngagai pengari volunteer bomba, pemerik Kaunsil Amanah Masjid Sarawak, ngagai masjid ngau surau Kampung Awat-Awat, serta bantu ngagai ruang bilik titusah dengan pengawal Bugulai UKAS, Petronas ngau Palan Servis Bukit Sari. Kelimpah harinya peranak dia megak ngambil bagi, bak pengawak nyadung 1000 tungkus bubur lambok, serta solat maghrib, isyak ngau terawih berbala mayuah. Berita kepenudi pasal UPS Menteri Utility ngau Telekomunikasi Sarawak MUT udah ngatur pengerami buka puasa bak hotel terbilang ditu kena hari 5. Pengeraminya diguluk Menteri MUT Datuk Seri Julaihi Narawi bergulai ngotuai besai UPS MUT serta pegari industri. Sama datang Sapit Menteri Utility ngau Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, ngau Sapit Menteri Utility ngau Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang serta Sekretari Mendam MUT Datuk Jafri Lias bergulai ngau temuai di Pepasar Kebukai. Pengeraminya dipun engau program takskirah Ramadan lalu ditangkan engau buka puasa serta sembiang maghrib berbala mayuah. Bala temuai serumpuk makai sebelum sembiang isyak ngau terawih berbala mayuah. Dulu harinya, Datuk Seri Julaihi udah nguluk Siti Awam Besar dikena berandau ke status pemadu baru, loji, pembotolan LPG serta perkara kebekawal. Awamnya megak diguluk bala pemusat industri yang kau mandal Presiden Kanan, pemansang modal mensia kawal korporat ngau servis Petros, Ismail Said, tuai pegawai eksekutif CEO, Petros Niaga, Charles Balang, CEO Sunari Sinergy, Datuk Jeffrey Ahmad Tambi serta bala pegari UPS Perintah ngau agensi tim kawal. Pengeraminya UKAIS minatnya di pelasar ngedegap ke kawal UPS Menteri ngau Industri tangawak berandau ke perkara strategik bak sektor utility ngau kuasa di Sarawak. Nakak tu dulu blutin UKAS Iban bergulai ngau aku Dorina Banci. Seberang ujung ke berita, aram kita semua like, share dan follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube untuk berita baru-baru di Sarawak. Mujung ke Blutin UKAS ngau Medak Premier Sarawak nguluk pengerami buka puasa serimbai Hari Integriti Kaunsil Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC 2025 di sebuah hotel terbilang ditu hari 5. UKAS #Saluran Informasi Rakyat.